आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 104 और 105 के डिसेरगढ़ नोनिया बस्ती इलाके में लोगों ने पानी की मांग को लेकर आसनसोल से पुरुलिया जाने वाली सड़क को पोस्ट ऑफिस मोड़ और हुसैनिया मोड़ पर 2 जगहों पर जाम कर दिया। इस भीषण गर्मी में वार्ड संख्या 104 व 105 के विभिन्न इलाकों के लोगों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस गर्मी में उन्हें समुचित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी की लाइनों को विभिन्न स्थानों से अवैध रूप से मोड़ा जा रहा है, जिसके कारण पानी की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही और वाल्व बंद कर दिया जा रहा है, जिससे कई लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है। इलाके के लोगों ने बार बार कहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार उन्होंने सड़क जाम करना शुरू कर दिया और सुबह 8 बजे से सड़क जाम शुरू हो गया। मौके पर नगर निगम के इंजीनियर कार्तिक गांगुली भी पहुंचे। लोगों को आश्वस्त किया गया कि अवैध लाइन को लेकर निगम कार्रवाई करेगा और खराब वाल्व को भी ठीक कराया जाएगा ताकि पानी की आपूर्ति हो सके। तब तक क्षेत्र में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाएगी। नहीं है, हम लोग का पानी की बहुत दिक्कत है। आज 3 महीना से पानी की दिक्कत है, तो कम वैसे तो चल जा रहा, मगर ये मोटा मोटी 1 हफ्ते से पानी एकदम आधा घंटा चल रहा है। पानी हम लोग को नहीं मिल रहा। हम लोग लड़का बच्चों को लेकर नदी जा रहे हैं, कपड़ा लता धो रही हो रहा है, तो क्या ये तकलीफ होगा? हाँ, पानी रहते हुए तकलीफ होगा। हम लोग सब नदी जाएंगे तो पानी कहाँ लगाया है? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं सुबह में 2 घंटा पानी चले और सांझ के 1 घंटा, 3 घंटा पानी एवरीडे चलेगी। तभी आप लोग का रोड ब्लॉक उठेगा? हाँ, तब रोड ब्लॉक हट जाएगा, या नहीं तो रोड ब्लॉक रोज होगा, ऐसे एवरीडे होगा रोड ब्लॉक। क्या नाम है आपका? जुबेदा खातून। বিক্ষোভ করছে, তার কারণ হচ্ছে তাদের জলের টাইমিংটা কম হয়েছে। এবার জলের টাইমিংয়ের সমস্যা হচ্ছে অন্য পাড়ায় এসে ভালটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে। এই ভালটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আর জলটা যাচ্ছে না, সে তারা গায়ের জোরে ফিজিক্যালি বন্ধ করে দিচ্ছে। তো ইয়ার উপরে কি আপনারা অ্যাকশন কিছু নিয়েছেন? আজকে প্রথম দিন হয়েছে, এটাকে আমার হায়ার অথরিটিকে আমায় জানাতে হবে। তারা এখন অবধি কি আপনারা জানিয়েছেন? না, এই উত্থান হলো, এর মধ্যে জানাবো। আপনার উপরে এলাকার মানুষরা অভিযোগ করছে কি আপনি ইনলিগাল পাইপলাইন কানেকশনটা দিচ্ছেন, কি বলবেন? ইলিগাল কানেকশন আমাদের হায়ার অথরিটিকে আমার জানানো আছে। এখানে কে করছে কি করছে সেগুলোও আমাদের জানানো আছে অফিসকে। ঠিক আছে, আমি যথেষ্ট পরিমাণ চিঠিও করেছি, যথেষ্ট পরিমাণ আটকাবার চেষ্টা করেছি। তো কি আপনার এলাকাতে ইনলিগাল কানেকশনটা হচ্ছে? হ্যাঁ, ইলিগাল কানেকশন হচ্ছে, কিন্তু ইলিগাল কানেকশন কাটাবার জন্য কমিশনার সাহেবকে বারবার বলার পর কমিশনার সাহেব একটি নতুন রুল বার। জল পাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা হচ্ছে। আমাদের সাতগড়িয়া, নুনিয়া বস্তি, 5 নম্বর, 7 নম্বর, বাঁশগড়িয়া এইসব এলাকাগুলো দীর্ঘদিন ধরে জল পাচ্ছে না। একটা ভাল্ব লিক ছিল, সেই ভাল্ব লিকের জন্য ট্যাঙ্কিতে পর্যাপ্ত জল উঠছিল না। আজকে ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, আমাদের কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, টিআইসির মধ্যস্থতায় বসে একটা কথা বলা হলো, কালকে লেবার আসবে, ওই লিকের কাজ কালকে সারা হবে। জলের টাইমিংটা 1/2 ঘন্টা করে আরও বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে, 2 ঘন্টা করে। এবং 5 নম্বর বা 7 নম্বরের যে সমস্যা, সেটা একটা ক্রুশিয়াল সমস্যা হলো ওভার কানেকশনের জন্য, যে কানেকশন দরকার তার থেকে বেশি ওভার কানেকশন হয়ে গেছে বলে জলটা পড়ছে না। একটা সেপারেট পাইপলাইনে কাজ চলছে, ওটা 1 মাস সময় লাগবে। যতদিন না হয় ততদিন পর্যন্ত এরা 2 ট্যাঙ্কার করে জল 5 নম্বর 7 নম্বর বাসগুলির জন্য পাঠাবে। কতক্ষণ ছিল আপনাদের? আমাদের মোটামুটি ধরুন 2.5 ঘন্টা থেকে 3 ঘন্টা বন্ধ ছিল। আপনার নাম? চন্দন আচার্য। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।